aywa ko kumuna coup d'état de ke Asimila comme mercenaire de bora Côte d'Ivoire ou minena aéroport la Bamako aéroport la Senu aéroport la balima o ko de kerabi mbesigi kuma inka comme mercenaire de bora Côte d'Ivoire ou minena aéroport la balima o mercenaire mogo binani ani kononton o de bora Côte d'Ivoire marfaw bu bolo na tire Bamako ibito fo kita ka mangame a o minena aéroport la de ko kuntale me mercenaire de bora Côte d'Ivoire mbesigi na kuma ka mercenaire armelen ba de bora Côte d'Ivoire kou bena coup d'état ke président Asimila ou yu mine aéroport la Senu aéroport la balimaw mogo binani ani kononton voilà maintenant kalan français là les forces armées maliennes viennent d'arrêter à l'aéroport international de Modibo Keïta un groupe de 49 personnes armées d'équipements lourds. Ces individus seraient des éléments de l'armée ivoirienne, comprennent 31 soldats des forces spéciales et 18 de l'armée irrégulière. Ah, balima bara befla nyakoro. Sorasu aya ma fananga ni sere o matla nyona halibi. Ma fananga ka ministre ma fi. Ah malien ko agent français ou et comme on appelle là, ivoirien ou agent de minena. Billet dimanche 10 juillet 2022. Aywa ko français ou mercenaire de minena aéroport là. Où on a les mecs coup d'état là à président Assimi contrôle là. Balima o nyore fo bela jere nyana. Halibi aye Côte d'Ivoire ka intention yi. Alassane Ouattara ka vocal mun bora nani Boubou Cissé kumbe ka kuma awa umuka dernier mot de Halibi de. Awa uni ulende umatla Halibi de malien. Awa kunana de kubena coup d'état ke. Ou menana de ko mogo binani ani kononton o de minena. Senu aéroport là. Ko nyafo malien beyena ka noko bo ula. Donc aywa malien ambe dore ken ke mali. Mogo mi nouvelle info na bi o yera dogo che ben le cerveau. Merci beaucoup. Malien no de fana na bura wakati. No de fana on était sorasi nous contrôle. Après vous befle. Ni ko gela na wakati na ben le cerveau de ba antike de nyoma. Ka anaka sora wakati neni sorasu mandi. Ni mandi ani bi contrôle o te klingi. Sorasu taru re chorondi. Utara ministre contrat mi renouvelé ou yu yere de chou. Bon ministre fana ban fe, Ivoirien ka sorasu be ministre fana la. Bon Ivoirien ka sorasu de minale fla aéroport la ko kunana coup d'état la, ko fuka coup d'état ke président Assimi contrôle la. Agno information de sorasan, a sebene be oro la. Les forces armées maliennes viennent d'arrêter à l'aéroport international Modibo Keïta de Senu un groupe de 49 personnes. Ces individus seraient des éléments de l'armée ivoirienne, comprennent 31 soldats des forces spéciales et 18 soldats de l'armée irrégulière. Ah, ko uye ivoirien ka sorasi munu minen balemaou. Ko uka force spéciale. O sorasi mogo bisaba ani kele. Anuka armée irrégulière. O sorasi ta ani shegi. Ah, ko de minale fle Senu aéroport là. Kuku nale me kube fe ko ka coup d'état de ke Asimila. Asimi ala kini ke jugu sawoyi. Ambila dige ne be pression fin ke ben le cerveau ere ali sisa ben le cerveau ngole se ko tugara mi deli ala kama kana kuma jugu fo surasu ma wallahi surasu billahi muso do ba kefe wallahi abeka oni bebla nyogona na be mo la me bi surasu ambe na ko bi machine fo de wallahi ben le cerveau ba o fe wakati bina banda ka wakati ne surasu mandi ben le cerveau na ne ma ko koro ko banda o tatola donne ko wuli kika annoncer ne de bora ka annoncer ibe ka gene ben le cerveau de nane matuguni koro amogo bila ni sia sabana tuguni u nana kuba ta Assimi de gena bo fangala ba ben le cerveau kele nane ma ko koro i borda dusula angu deme o wan bole fle konanjele akodeke kele seleme oromina enjiga bebe taso yere woro ni horon ani mo kungolo maw ni kungolo enjiga dorete kele système famia awa surasu ye muke ou ye erreur de ke o erreur da to ne kumana uma awa nya fode ka pression kuka surasu tala ka taga ministre de ka contrat renouvelé bon bi kureta kumna kula o bora rojme frontière daire la ou ya embargo banka uma banga ko mali chekai uma embargo bo mali ka ko mali chekai ou ya frontière u daire de wala sa ubise kananga surasu kama ku genga bo fangala troya mina moins de 5 minutes. Aw flè faut 5000 personnes là déjà. Aw be ka segu tumar la je. O wa yera ko be kuma nyuma de fo. Tu vois?
Bon, vu nous mettre à 300 000 ni 400 000 de là, on va y aller de comment nous de faux. Ante de comment l'angolo faut là, Bourou ni fait en to là. Parce que, sur la scène nous, wallahi, ne m'en a ni mon cas négatif, n'était malien et du là. Allez, mon numéro sur la scène Bourou Diaby, nous tout contrôle, n'était malien contrôle là. N'est qu'un problème est faracidi. Ni bien faracida jokono. Awa sur la scène, avec Namasa Faradeka. Sur la scène, d'abord, du coup, Salagabo, Mousson m'a créé, mais c'est qui coin ka. Mousson m'a créé avec un bec qu'on gosse n'yona. Ibalonga sur la scène, nous n'avons pas la coup d'état qui est assimilé. Olu kaf sani Mousson d'abord créé. Avec bureau de Yon Chen Nafikiala. Avec un bec qu'on gosse n'yona. Avec un bec monté premier ministre contrôle là. Avec un bec monté ministre au contrôle là. Avec un bec monté bec contrôle là. Awa un bec n'yona fanyabi. Un bec à dombi. Ko ja mogo. Avec mission là. Ka transition yere bin. A bimba. Musola mogo do redo. Aba o kerefe dongo du. Ay nyoron tige akachi asimima. Président Assimi. Nye fanga bintola ya be bo I janfa be bo I naka koro yoro dila. Awa président Assimi I jugu munu me ka kuma ki critiquer réseau ça fait I jugu to liede. Awa I jugu fle musola mogo do awa ba o kerefe. Wallahi ni ala che. Ambe benende bi. Betige dile me nyogo ma bi. Premier ministre ya discours nyama kalambi. Be yenelo, be nison galendo. Ni musola mogo ne be ka be kungusi nyogona. Ango ame pression de ke auka. Mais ama fonga mo genga bo fanga la de. Parce qu'ame fait un ministre de gain. Ame ka au de sauver, kambali sauver, ka ngere sauver. Ame maliko kelela, ante asimiko kelela, ante sogeliko kelela. Ampe de maliye, asimie maliye, sogeliye maliye. Ali munu me ka transition buruja, olu fana malien deuni. Nete moko si kela wa nete moko contrôla. Ne mo foga nogo bola pew. Moko si juga tene kono. Mune galon norone lao, ne ya fara bema. Parce que un giga te dore don critique ni buruja luko. Bon kone ani abe fo ne ko sobe. Kone ibe kosobe donne ni kosobe nana de ibe barka den doni kosobe nana. Aya ibare on kuma na taka kurita de ke ibe kala e fega Algérie fana trala ay no la mede. Algérie mobile do fana temetola. Oué marfachi Algérie mobile do la. Parce que ba don ani Algérie kadibi. Aya remarqué dron. Ambargo bora malika ala ma semaine kelembo. Marfatigu de minale fle aéroport là, c'est nous aéroport là, kubina kurita ke asimila. Oubende ke quoi? Bon muso me surasu kerefe, aban be kun gosi nyogona, an be ka fara no kara surasu be fegenya, ni surasu fegera, franci bena surasu ta ku ke sandusi. Voilà le plan qui est là. Aw kana ta jugu nyini korofe, aw kana ta jugu nyini hali Paris. Surasu Assimi ala ta jugu nyini farasi de awa jugu fle farasika mogo be ka farasika bana yere ke indirectement flaw kerefe musola mogo didu aw kolna do to commencer ka fo réseau sans fait aw to ma deli ka fo aw taban dogole ma ka woni kono aw to ma fo mais muso yi sabula aw to be ka ta yere so réseau sans fait la aw ka segere chama abena chama réseau sans fait à travers cette dame na ma ka shibon tege kono na ma ni muso yi bo kerefe na mau biaka shibon tike kono na mau na kanu nyogo fraka shibon tike kono je galonte ama mundro premier ministre la je galonte ama mundro moko shida abe kolnalu yere toko chie abe premier ministre toko chie aba yere ma toko chie aba be bla nyogona ambe ka to kelela ambe ka to wola farasikana sago kena. Voilà le plan qui est là. Mais sorosu wallahi nabe moko la mebi hein au kerefe bamako ay ben le cerveau la main ay alay beaucoup na main mbesi nga kuma kan ani jeune wala chama wala ubi mais wallahi ben ko ma sebu tumara ala kama kana fe fo sorosuma ben le cerveau awa kuma fora na be fe kan galona tiendo ay ta ben le cerveau nyininga na be fe ka fe do sebu tumara ka mo tene don mali jeune te mali kono mu mene do ni beni ben mene fin bedon aben fin bedon alin tibina aba don nge muyi me somuma ben le cerveau bado wa tibina ne kuma ka sosu goshi banda o klela ben le cerveau de ne la calmer kanga sosu soutenir ko banda o fle ka dafur gala ne kunte sosu fait depuis banda o klela ne kuma ta fara banda o ka ku gen mais domina ne ado ko kojugu bina suma ne wula ku sangoro tadi ne te nyama de ne yere wolodi
awa ne ka kɛlɛ effet de conscience di ne ni mɔgɔ bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ kɔrɔ ko ne ti contre la awa ne ka kɛlɛ tɛ mɔgɔ ko fana ye ne ka kɛlɛ ye Mali ko di ne ni bɛn le cerveau anw bɛ Faransi ko kɛlɛ de la depuis an tɛ Asimi dɔn depuis u b'a fɔ ma k'an ye fatɔw ye mais bi an ka tiɲɛw sigira an ma an mɔgɔ caman bɛ Amara Bacili fo mais Amara Silasiru Sɛsɛri fo Maliens n yɛrɛ bɛ mun fɔ Asimi ɲɛna tuguni n bɛ segin a kan Asimi ni b'i jugu saraka bɔ mɔgɔ bɛ ka bɔ ne ka armée secrète ye k'a di mɔgɔ juguw ma a ka fɛn caman bɛ taa RFI yɛrɛ sɔrɔ fɔ RFI kow la a bɛ bɔ aw kɛrɛfɛ mɔgɔ de la awa musolamɔgɔ in de bɛ ka bɔ n'aw ye a kana danga kuma yɛrɛ la mais kunkolo b'aw la a ye recherche kɛ ni bɛ ka galon tigɛ ni bɛ ka tiɲɛ fɔ aw bɛ tila k'o dɔn musolamɔgɔ in de bɛ k'aw ni bɛɛ kun kari ɲɔgɔn na n'a ma taa fɔ ko premier ministre bɛ fɛ ka fanga ɲini a bɛ taa fɔ ko karisa bɛ yan fɛ a bɛ ka bɛɛ kun bila ɲɔgɔn na Mali an ka jɔ an ka kuma sɛbɛnw kɔnɔna na o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ko camion dɔ bɔra Algérie camion dɔ bɔra Bamakɔ k'a bɛ taa fɛnkɛ Gao k'a bɛ taa Algérie bandiw de filɛ ka taa marifa ci o camion fana la o fana kɛra bi de dɛ o fana kɛra bi de dɛ n'i y'a ye fana bɛ ka pression monter parce que an tɛ fɛ fɛn de ka Mali sɔrɔ sɔrɔsiw ma juguya tɛ ko gɛlɛn ma deli ka ni sɔrɔsiw sɔrɔ ko ne ni bɛn le cerveau man tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'a dilan k'a ko déjouer a ma deli ka kɛ Maliens n bɛna nin yɔrɔ kalan an ka jɛ ka na ɲɛ ɲɔgɔn fɛ ko Algérie taga sira la yarɔ Ivoiriens ka mɔgɔ dɔw minɛna bi u tun bɛna coup d'état kɛ bi Ivoiriens dɔw minɛna bi k'u tun bɛna coup d'état kɛ Assimi la o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ a la ko Algérie des camions algériens ont fait l'objet d'une attaque commise par un groupe armé composé de 4 individus circulant en moto. L'attaque a eu lieu aux abords de la ville de Gao, au Mali, à 2 h du matin, dans la nuit du 8, dans un campement utilisé par les camionneurs pour se reposer. Algérie, camion de Boraka beta Algérie, Kabo Gao beta Algérie. Français au ministre Kou. Yaro Algérie ni Français quelle là? Français au générali, Barkani générali, Akoko Gao. Ko Gao sera ko bena ke jahanama tasuma di ko ni Francis surasu bana bola awo o Gao kelen fana na u ye ministre surasi fila faga semaine passée o Gao kelen fana na u fila ka Algériens fana ka mobili attaquer aywa bi fana tuguni senu aéroport la ay kuma ina wede bi senu aéroport la u ye Ivoirien mercenaires de fana mine aéroport la u be fe kana coup d'état ke président Assimi la président Assimi ni yɔrɔ da i b'a dɔn k'an b'i kɔ ma an tɛ tugu i kɔ nkalon de kan Sogɛli kumana bi ala ka barika don premier ministre Sogɛli la Sogɛli ye kuma bɛɛ fɔ ka ban an bɛɛ tigɛ bɛ ɲɔgɔn bolo kɛlɛ tɛ yen koyi mais an bɛ bɔ ministre kɛ ni contrôle la Assimi erreur ba dɔ de kɛ n bɛn'o fɔ maliyɛn bɛɛ ɲɛna bi u ye ministre ka contrat renouvelé u kun man ka renouvelé ministre ka contrat renouvelé la erreur baden kɛra kɔnɔna na maliyɛnw a y'a lajɛ dɛ Ivoiriens ka mercenaires olu minɛna aéroport la bi k'u bɛ fɛ ka na Assimi kama Alassane Ouattara ani Boubou Cissé olu ka fɔ k'ale bɔra maliyɛnw o ye prévu fɔlɔ ye Alassane Ouattara ani Boubou Cissé olu tun bɛ ka kuma olu ka fɔ k'ale bɔra filanan fana tuguni an bɔra mun de fana kalama tuguni ko embargo bɔra embargo bɔlen ne Segu Tunkara de y'a fɔ réseau sanfɛ n'an k'an kɔlɔsi Segu Tunkara bɛ k'an ja tigɛ oh non Segu ka kuma ka caya Segu bɛ k'an ja tigɛ Segu bɛ ka kuma don o don an bɛɛ ja tigɛlen don ne fana ko ni ne ka kuma bɛ ka mɔgɔ min ja tigɛ n ko ka bɔ n ka page sanfɛ aw tɛ ne 8000 personnes aw bɛ ka ne suivre bi yan ou 7000 8000 aw tɛ ka ne suivre sisan n'o de fɔ ne tɛ jama ɲinina ye ne bɛ ka kuma ni mun ye tiɲɛ ye ne b'a fɔ parce que an farafin de b'an sigi ko ka n'an sɔrɔ an bɛ sɔrɔ ka wuli k'o ɲɛɲini mais ka ko natɔ ye k'a kunbɛn n'an bɛ ni mɔgɔ min wulila k'a bɛ o ɲɛ yira an na insiga dɔw t'o faamuya u b'o transformer ka kɛ i n'a fɔ tu es alarmiste Segu Tunkara bɛ ka ban ja tigɛ bi ne ka kuma tiɲɛ ma da ne tigɛ ne ma fɔ a ɲɛna ko a bɛ to dangaden de la ne ma fɔ a ɲɛna ko ne ma nisɔndiya dɔw bɛ fɛ de i ka libéral ni ciw kun cɛmancɛ la don o don mɔgɔ mɔgɔ ni diɲɛ kuma ka di kulo la tɛ bɔ fili la kuma dɔw bɛ i bɛ critiquer la i b'a kun de i b'i ka erreur i b'a corriger à travers cette critique ne m'a fɔ a ɲɛna ko ni embargo bɔra u b'a fɔ ko terrain sira fana bɛna daminɛ yan a ye terrain sira contrôler Faransi ambassadeur gɛnna Faransi sɔrɔsi caman gɛnna awa ani Faransi bɛ ɲɔgɔn na an bɛ san 100 de kɛ ɲɔgɔn na ou a bɛ tɛmɛ san 100 la et Côte d'Ivoire
awa ay Mali ni Burkina frontière ayo sécuriser de Blaise Mataga Burkina Blaise Mataga ka singa ta Côte d'Ivoire Mali ni Burkina frontière ayo laje Mali ni Niger frontière ayo laje bi ko fla de karabi ko Algérie mobile attaquera Gao Marala bo bi kele anya metuguni ko aéroport la ko mogo do minana munu kuma fe na coup d'état ke assimila amanga gouvernement ko amanga transition ko mais aye ministre ka contrat mi renouvelé mbe sigaka aye ministre ka contrat mi renouvelé malien tout sigi au papier ka toyi malien ministre ko la autorité mogon wala usranadi mo tieni fonte tugu mogo ko ngalon kande kele be quand ta manifestation de boulevard la o te dowaraye ausrana farasi de nya israna isatodu imasra isatodu ne bora ko kuma de fo ka kuma gelen fo sorosu nyana ka tla ka fo sorosu nyana aw kana son ka bi erreur do kono ali muso munu ma bolo na ngali muso munu bulo u ka muso nu bla ka bo kaso la amba fodi ante fe namaraka do u ka kola ambe fe fanga inka nyadi mais voilà la raison aujourd'hui awa ame nyogona de sade kule ta kelema ke bi yaro e shakike awa sande ba wakati élection be suwa wakati restons très vigilants. Restons vigilants. Ne se vous tumara. Ali asimi sigile na ne benga tieni fo. Ora to ne komani mo chamaye. Ne be kuma do fa mandiye mega here bala. Men fo ka jie wuli chesi ti se kane boka. Burujal tene bonga nga sime, nga chemin. Ma shi tene bo oka. A mo shi tene bonga sraka. Plante doreye muso mbaw krefe. Aka plante doreye tam blanga nyogon buruja. Anga nyina nga sije uko anga nyina Mali défani ko ayere makato kelela Franciscain d'Afrique Achimini les 5 colonels de là voilà le plan qui est là donc ne be bo vidéo la oro la ala ka barka do Mali la ala kana nyogo wala sama an be bolo be nyogo bolo bi M5 yere wolo et victoire et gloire ana mouvement be an be tege di le me nyogo ma bi communisme te to Mali la de awasi na papier mta aya semaine aka semaine ku kataka anga boulevard l'indépendance o te interdit de amba bunya an dimine ba koro oro ndela donc aya famia ni mo dimina ka ci bolo intelligemment iba tigi étudier muna blala to bo ke me farafi metla ki kere tugundi odo jogol me sorasi na odo ko so ngute politique donc mais mamu foyena aw jugu te se wutumara aw jugu flaw kere fe bamako kono re aw muso ina ma muso in baw kere fa baka fanga ci aga mo chamate kataka utoko soro réseau sans faire oui prévu de ala ka hera kan bela jeleni ko coup d'état mun kera bi ala ka kisa nyogo wɛrɛ ma ko ala sanu ngata ku me fe ka coup d'état de ke aka